নমস্কার, আপনারা দেখছেন কড়া খবর। এখন কড়া খবরে দেখুন 100 দিনের কাজের বকেয়া টাকা ও আবাস যোজনার বকেয়া টাকা শীঘ্রই মেটানোর দাবিতে কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে রাজ্যব্যাপী তৃণমূলের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে 23 নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যে গরিব মানুষের 100 দিনের কাজের টাকাসহ আবাস যোজনার বকেয়া টাকা দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্র থেকে না দেওয়ার জন্য গরিব ও প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষের অবস্থা শোচনীয়। আর সেই টাকা আদায়ের লক্ষ্যে দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রের কাছে বাংলা থেকে আবেদন করা হলেও কর্ণপাত করেনি কেন্দ্রের সরকার। বাংলার প্রতি কেন্দ্রের এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই 2রা অক্টোবর দিল্লিতে ধর্ণা দিয়েছিলেন বাংলার তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বরা। সাংসদ তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জির নেতৃত্বে উত্তাল হয়েছিল দিল্লির রাজপথ। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা, বাংলার এই দাবি দিল্লির কানে পৌঁছায়নি। তাই বাধ্য হয়ে তারা বাংলায় ফিরে এসে রাজভবনের সামনে একই দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন। 4 দিনের এই অবস্থান কর্মসূচি পালনের পর রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে তাদের দাবির কথা তুলে ধরেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন বাংলার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা। রাজ্যপালও বাংলার এই ন্যায্য দাবিকে সমর্থন জানিয়ে দিল্লিতে সুপারিশ করেন বাংলার দাবি মিটিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু তাতেও বরফ গলেনি। তাই বাধ্য হয়েই আবার বাংলার প্রতিটি প্রান্তে তৃণমূল কংগ্রেসের বিক্ষোভ কর্মসূচি আরম্ভ হয়, যার ফলস্বরূপ কলকাতা কর্পোরেশনের 23 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা ওয়ার্ড সভাপতি স্বপন বর্মন ও ওয়ার্ডের বর্ষিয়ান তৃণমূল কংগ্রেস নেতা শাওনমল আগরওয়ালের নেতৃত্বে 8ই নভেম্বর সন্ধ্যায় কলাকার স্ট্রিটের ময়ূর ক্ষত্রিয় সভাগৃহের সামনে এক বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হলেন, যেখানে উপস্থিত ছিলেন জোড়াসাঁকো কেন্দ্রের বিধায়ক বিবেক গুপ্তা, 23 নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি স্বপন বর্মন, 23 নম্বর ওয়ার্ডের বর্ষিয়ান তৃণমূল নেতা শাওনমল আগরওয়াল, বেদপ্রকাশ যোশী, যুবনেতা বিবেক সোনকর, পবন শর্মা, উত্তর কলকাতা জেলা পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল হকার্স ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রঘুনাথ আগরওয়াল, আকাশ রায়, ছাত্রনেতা সৌরভ দাস, বিষ্ণু পাণ্ডে, অশোক ঝা, উত্তর কলকাতা জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সহসভাপতি সঞ্জু বর্মন, মুন্ডা পাণ্ডে, আকাশ পাণ্ডে, ঋষি রায়, শশাঙ্ক দেরাসারি, মনোজ জৈন, নরেন্দ্র সিংহানিয়া, অভিষেক রজক ছাড়াও ওয়ার্ডের অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ববৃন্দ ও কর্মীগণ। এখন শুনুন এদিন বিক্ষোভ কর্মসূচির পর কি বললেন বিধায়ক বিবেক গুপ্তা। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ ছিল যে এই 4 দিন ব্যাপী সব জায়গায় প্রচার রাখতে হবে যে 100 দিনের কাজের টাকা আদায়ের জন্য এবং আবাস যোজনার যে টাকা বন্ধ করা হয়েছে সেই টাকা আদায়ের জন্য। তারই ফলস্বরূপ আজকে আপনারা দেখলাম বড়বাজারে এই ধরনের একটা সভা করছেন। এই ধরনের প্রতিবাদ সভার মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে কি বার্তা আপনারা পৌঁছে দিচ্ছেন? দেখুন, আমাদের বক্তব্য হচ্ছে গরিব মানুষের টাকাটা দেওয়াটা। যতদিন আপনি গরিব মানুষের টাকা দেবেন না, এ প্রতিরোধ চলবে। আমাদের একটাই বক্তব্য হচ্ছে এরা কি ক্ষতি করেছে। 2021-এ শুধু এরা দিদিমণিকে ভোট দিল, মোদিজি আপনাকে ভোট দিল না। এটা কি ক্রাইম? 30 রাজ্যতে আপনি টাকা দিয়ে দিচ্ছেন, শুধু পশ্চিমবঙ্গে টাকা দিলেন না। কেন্দ্রীয় স্কিমে এতগুলো উল্টোপাল্টা থাকে, ওখানে টাকা দিয়ে দিচ্ছেন, এখানে দিচ্ছেন না। তা আমাদের বলার একটাই আছে, এনার টাকা দিতেই হবে আপনাকে, নাহলে আমার প্রতিরোধ জারি রাখবে। এর আগে এই টাকা আদায়ের জন্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 2রা অক্টোবর দিল্লিতে ধর্ণা দেওয়া হয়েছিল। সেখানে আমরা দেখলাম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ আপনাদের তৃণমূল নেতৃত্বকে গ্রেপ্তার পর্যন্ত করা হয়েছে। সেই প্রতিবাদে কি আজকের এই গোটা পশ্চিমবঙ্গ গভর্নর হাউসে আমরা প্রোটেস্ট করলাম। আমরা যেই যেখানে লাগবে মানুষের জন্য আমরা ওখানে প্রতিরোধ করব। 9বার তো ডেকেছে, কিছু পাইনি। হ্যারাসমেন্ট করতে পারেন, দেশের কানুন ওনাকে এটা রাইট দিয়েছে হ্যারাসমেন্টের জন্য। এছাড়া এর দিকে বেশি করতে পারবেন না। কিন্তু এইসব করে ওনাকে চামকাতে পারবে না, ঘাবড়াতে পারবে না। ওরা জানে না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একটা অন্য জিনিস নিয়ে তৈরি হয়েছে। ওটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুন, ওটা একটা আলাদা মাটি আছে। এটা তৃণমূলের জন্য লড়াই করে, তৃণমূলের 4 কোটি থেকে বেশি ওয়ার্কারের লড়াই করে উনি আমাদের হোপ, অ্যাসপিরেশন। কিচ্ছু হবে না। উনি সব আপনি দেখুন হ্যারাসমেন্ট করতেই পারেন।
যতদিন না 100 দিনের টাকা বা আবাস যোজনার টাকা আসছে ততদিন কি আপনাদের এই আন্দোলন জারি থাকবে? আমার যা রকম আমার পার্টির ইনস্ট্রাকশন হবে আমরা ওই অনুযায়ী কাজ করব। বিধায়ক বিবেক গুপ্তার পর আমরা শুনব 23 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি স্বপন বর্মনের কথা। শুনব কেন এই ধরনের কর্মসূচি নিতে তারা বাধ্য হলেন এবং আগামী দিনে যদি কেন্দ্রের কাছ থেকে এই প্রাপ্য টাকা না পাওয়া যায় তাহলে তারা পরবর্তী কর্মসূচি কি করবে তাই। বিধায়ক আমাদের প্রতিবাদ সভা এই 100 দিনের গরিব মানুষদের 3 দিন পর দিওয়ালি যারা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেছে তাদের পয়সা দেবে না, একদিকে প্রদীপ ঘরে জ্বলবে আর একদিকে যারা পয়সা পায়নি তাদের ঘরে প্রদীপ জ্বলবে না, এইটাই দুঃখ। তার জন্যই প্রতিবাদ। বারবার আমাদের দলের সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পশ্চিমবাংলার ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রীরা তারাও গিয়ে দেখা করেছেন, এমপি ডেলিগেট গেছে, সুদীপদার নেতৃত্বেও ডেলিগেট গেছে। পরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সবাই দিল্লি গেছিলেন মন্ত্রীর সাথে দেখা করতে, রাজঘাটে গেছিলেন। তারা যে ব্যবহার করেছে সেটা ভারতবর্ষের সমস্ত ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে তারা ভারতবর্ষের মানুষ দেখেছে। আমরা পরবর্তীকালে রাজ্যপাল মহোদয়ের কাছে স্মারকলিপির মাধ্যমে তাদের কাছে জানিয়েছি, পেরিয়ে গেছে, আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমার ঘরে যদি প্রদীপ জ্বলে, গরিব মানুষদের ঘরে প্রদীপ জ্বলে। 100 দিনের টাকা কেন্দ্রীয় সরকার ফিরিয়ে দাও। যত সততার কথা বলো, আপনি ট্যাগের 38খানা অফিসারকে বদলি করে দিলেন, আবার কোর্টের নির্দেশে তারা বহাল হয়ে গেল। ভারতমালার কত টাকায় আপনি কমিটমেন্ট ছিল আর কত টাকা, এই পয়সা কোথায় গেল ভারতবর্ষের জনতা জানতে চাই। তো চোরের মায়ের বড় গলা। আমরা আমাদের এই প্রতিবাদ চালিয়ে যাব যতদিন না গরিব মানুষের পয়সা। এদিন সভামঞ্চে বক্তব্য রাখেন 23 নম্বর ওয়ার্ডের বর্ষিয়ান তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সাউরমল আগরওয়াল। তিনি তার বক্তব্যে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন দিল্লির এই তুগলকি আচরণের বিরুদ্ধে। তিনি দাবি করেন যদি কেন্দ্রে খুব শীঘ্রই বাংলার এই বকেয়া টাকা মিটিয়ে না দেন তাহলে পরবর্তীতে আরও বৃহত্তর আন্দোলন কর্মসূচিতে সামিল হবে বাংলার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। সাংসদ তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আন্দোলন তীব্র করে আন্দোলনের মাধ্যমেই তারা বুঝে নেবেন বাংলার প্রাপ্য টাকা। এখন শুনুন সাউরমল আগরওয়াল এদিন সভামঞ্চ থেকে কি বললেন। नाट्य चित्र है पश्चिम बंगाल में लोगों के घर में अब रुपया इतना रुपया कहां से आता, 50 करोड़ रुपया 80 करोड़ रुपया कोई अपने घर में रखेगा। आप बड़ा बाजार के लोग हैं, मजदूर हैं या व्यापारी हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि इतना रुपया कोई अपने घर में नहीं रखता। आज ये सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री केयर फंड का रुपया जिसका आज तक कोई हिसाब नहीं है, जो लाखों करोड़ रुपया है, वो रुपया कहां है, किसकी तिजोरी में है, किसके अकाउंट में है। ईडी सीबीआई पश्चिम बंगाल में आई, कितने व्यापारियों को गिरफ्तार किया। ये डिपार्टमेंट किसके लिए बना है कि जो देश के अंदर में व्यापार में लेन देन में जो धांधली करता है, सरकार का टैक्स चोरी करता है, सरकार की आर्थिक व्यवस्था को कमजोर करता है, उनके पीछे ईडी लगाई जाती है, उनकी जांच ईडी करती है। ईडी जिसको गिरफ्तार करती है उसको सड़ा सड़ा कर मार देती है। कई चेहरे आपके सामने हैं, मैं नाम बताना नहीं चाहता। आप बताइए, आज हिंदुस्तान के बड़े बड़े उद्योगपतियों पर लाखों करोड़ के गबन का इल्जाम लगा है। लोकसभा में विरोधी पक्ष के नेता सांसद हाथ उठाकर चिल्लाते हैं अदानी की इंक्वायरी होनी चाहिए, अदानी की इंक्वायरी होनी चाहिए। 12 पूंजीपति हिंदुस्तान का गबन करके विदेश में भाग गए हैं, उनको पकड़कर वापस लाइए। किसी ने यह नहीं कहा कि मोदी जी 15 लाख रुपया आप क्यों नहीं दे रहे हैं, किसी ने यह भी नहीं कहा कि स्मार्ट सिटी कहां गई, किसी ने यह भी नहीं कहा कि 2 करोड़ नौकरी कहां गई। लेकिन जो ईडी सीबीआई का काम है, हम आपके सामने एक सवाल रखना चाहते हैं। जो लोकसभा के अंदर में हाथ उठाकर सांसद लोग चिल्लाते हैं कि अडानी ने लाखों करोड़ रुपया गबन कर लिया, शेयर मार्केट के अंदर इसकी जांच होनी चाहिए,
विदेशी पूंजीपति भगोड़े जो हिंदुस्तान की रकम लेकर बाहर चले गए हैं उनको वापस लाना चाहिए। ये मांग तो हिंदुस्तान के 130 करोड़ जनता की है। ये तो टीएमसी या कांग्रेस या सीपीएम की मांग नहीं है। आप बताइए इस पर केंद्रीय सरकार की कोई भी कदम आपके सामने आया, कोई उत्तर आज तक मिला? मोदी जी या अमित शाह ने कभी कहा कि हिंदुस्तान के इस व्यापारी को हमने गिरफ्तार किया है जिसने हजारों करोड़ रुपया का गबन किया? एक गरीब आदमी जो 200 रुपया की मजदूरी करके खा रहा है, उसको पैसा देने में आप उसकी तरफ उंगली उठाकर उसको चोर बोलकर उसका फंड आप रोक मत भूलिए। मोदी जी, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमें निर्देश मिला कि नुक्कड़ सभा के माध्यम से लोगों के सामने इस बात को बताना है। भाई सपन बर्मन का आदेश था, पार्टी का निर्देश ऐसा ही है कि ये त्योहार के मौके पर हम तो दिए जलाएंगे, हम पटाखे भी फोड़ेंगे, लेकिन जानते हैं तकलीफ कहां है? उन घरों में दिया नहीं जलेगा, उन घरों में हंडी नहीं चढ़ेगी जिनको मनरेगा का पैसा नहीं मिला, उन घरों में त्योहार नहीं मनेगा, उनके बच्चे नए कपड़े नहीं पहन पाएंगे जिनको मजदूरी हम लोगों ने नहीं की। ये देखने के लिए दिल्ली के लोग यहां नहीं आएंगे। ऐसे लोग यदि हमारे मोहल्ले में हैं तो दर्द हमको लगेगा, क्योंकि हम लोग साथ रहते हैं। मोदी जी अमित शाह को इसका दर्द नहीं होगा। इसलिए आज यह भयंकर प्रश्न है। हिंदुस्तान में 4 राज्यों में चुनाव हो रहा है। 2024 में भी हम लोग सामना करेंगे, जिस दिन फैसला यह करना है कि हिंदुस्तान इसी गति से चलेगा, हिंदुस्तान इसी रास्ते से चलेगा या इस रास्ते पर नहीं चलेगा। इसी बात का सवाल 224 में आपके हमारे सामने आएगा। जनता समझ चुकी है 10 साल का समय बहुत होता है। लफाजी बाजी झूठ बोलना, लोगों को लालच देकर वोट लेना, यह हिंदुस्तान की राजनीति में, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है। जवाहरलाल नेहरू के समय 1952 में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था। लोग जानते नहीं थे कैसे चुनाव में वोट डाला जाता है। 1952 में हमारा चुनाव शुरू हुआ, आज 2023 में हम खड़े हैं। लेकिन किसी भी नेता ने, किसी भी राजनीतिक दल ने या देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने कभी भी जनता को लालच देकर वोट मांगने का काम, दुष्कर्म कभी नहीं किया। ये हमने देखा 2014 से। हम 9 साल से देख रहे हैं कि राजनीति में लालच देकर जनता को झूठा वादा करके कैसे सत्ता में आया जाता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं। दिवाली का मौसम है, हर वर्ष आप देखते हैं रास्ता जाम रहता है, गाड़ियां धीरे धीरे रेंगती है, आपको हमको चलने में भी कष्ट होता है। लेकिन कभी आपने सोचा कि इसके पीछे क्या कारण है? जैसे मुझे पता चला कि पोस्ता अंचल में, इसी कलाका स्ट्रीट और अगल बगल की सड़कों के बाहर 1000 लोगों को त्योहार के ऊपर रोजी रोटी मुहैया करवाने के लिए पोस्ता थाना की तरफ से विशेष व्यवस्था की गई है। यहाँ डाले सड़कों पर लगाने का परमिशन दिया गया है ताकि वो 1000 आदमी कमा कर खा सके। ये 12 महीना वो डाले नहीं लगते, ये 8-5-7 दिन के लिए इनको परमिशन दिया गया है। हमको कष्ट होता है, हम उठाते हैं ताकि वो 1000 आदमी कमा कर दिवाली मना सके, अपने घर में त्यौहार मना सके। ये हमारे सरकार की सोच है, ऐसा हमारा प्रशासन करता है। और दूसरी तरफ जिन लोगों ने मेहनत की, मजदूरी की, उनका पैसा रोक कर आज आप दिवाली बनाएंगे, ये बड़े कष्ट की बात है। इसका जवाब आपको 2024 में यहाँ की जनता और पश्चिम बंगाल की जनता देगी, इसमें कोई दो राय नहीं। साथियों, आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि राजनीति हम करते हैं, चुनाव के समय आप हम सभी वोट डालते हैं, लेकिन एक आपसे प्रार्थना है, इस वार्ड में हमारी पार्टी जीत रही है या हार रही है इस बात पर नहीं जाना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वार्ड की बेहतरी के लिए, वार्ड में सुख शांति के लिए, वार्ड के विकास के लिए, वार्ड में साफ सुथरा परिवेश लाने के लिए यदि आपको ज़रूरत पड़ती है, आपको लगता है कि नहीं ये व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए, आपको अगर ये लगता है कि इस देश में बदलाव होना चाहिए, आपको अगर लगता है कि नहीं देश की बागडोर ऐसे हाथों में हम देना चाहते हैं जो हमारी बात सुन सके, जो केवल अपनी बात हमें नहीं बताए, हमारी बात भी उस तक पहुंचे, ऐसे लोगों को अगर हमको चुनकर लाना है तो हमें अपना विचार, अपनी सोच अपने दिमाग से करनी होगी।
आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, इतने वर्षों से वोट देते आए हैं। ये तो वोट की राजनीति है, लेकिन कष्ट की बात यह है कि मजदूरी करने के बाद भी जो पैसा नहीं मिलता है और ऊपर से जो आवाज उठाने वालों को ईडी सीबीआई का डंडा दिखाया जाता है, ये अति हो गई है। अब हो सकता है वो दिन सामने आ जाए पश्चिम बंगाल में कि केंद्रीय सरकार के ये अत्याचार के विरोध में, या आतंकवाद स्थिति के विरोध में, ये डराने धमकाने के विरोध में हो सकता है यहाँ की जनता को कल सड़क पर उतरना पड़े। और यदि ऐसी स्थिति आई तो तृणमूल कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता ममता बनर्जी के नेतृत्व में, अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में सड़कों पर आपको नजर आएगा, क्योंकि हमें पार्टी से ज्यादा देश से प्यार है, नेत्री से ज्यादा भारत माता से प्यार है। इसलिए हम आज ये सौगंध लेते हैं 2024 में हमारा परिवर्तन हम ला के रहेंगे। और मनरेगा के जो भाइयों को कष्ट हो रहा है उसके लिए हमें भी कष्ट है, और केंद्रीय सरकार की दुर्नीति, भ्रष्टाचार और ये गरीबों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज की हमारी ये सभा है। मैं सपन जी बर्मन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित करके 2 शब्द कहने का मौका दिया, और उनको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में इस वार्ड में आपके नेतृत्व में जब भी ऐसा कोई आंदोलन होगा, हम तन मन धन से आपके साथ हैं, कंधा से कंधा मिलाकर प्रत्येक साथी आपके साथ है। बेहिचक आप आगे बढ़िए और वार्ड की बेहतरी के लिए जितना हो सकेगा हम आपके साथ सहयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका वक्तव्य समाप्त करता हूं। আপনি কি আপনার খবর সরাসরি সম্প্রচার করতে চান অথবা আপনার এলাকার খবর দেখাতে চান? তাহলে যোগাযোগ করুন কৃষ্ণপ্রসাদ পাত্র, ফোন নম্বর 8622800252 অথবা 8282860856 এই নাম্বারে, অথবা অর্জুন সেন সিপিআরও, ফোন নম্বর 9433138840।